Guys, may adlaw for this video magkuanta himo tag bodbod tik-tik sa mais guys. Ano ata ingredient? Gamit ko og kondensada guys. Central, pwede mo katong brown. Let's go guys, mo gamit ko og butter guys para naihap baho-baho gamay. Let's go. Start. Katong butter. Timer gal unta guys pero ang gata. Now is condensed. Then next. Sugar. Next na natin guys, latik. Now, we put the latik. Now, saksa. Latik. Tik-tik dai. Still mixing. Kaya na guys. Na-mix na natin lahat. Then, gawin na natin itong bodbod or suman. So, na siya paghimo guys. Ang palit. Wala niyo finish guys. Finish product. Wala niyo siya guys. Amo na isod sa kaldero. Kaya mo ni siyang pabukalan og tubig. Lutoon na mo ni usa ka oras. Ano siya guys. Takpan na mo. Yan. Asa may tungtung? Tungtung. Yan. Ayan na guys. Let's eat it. Some money. Ayan. Yum.